بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع اليوم موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة اللي تجري في 9 أفريل 19 أفريل للسنة الجارية. أولا يعني تعليق بسيط على المترشحين اللي شفناهم قدموا لوزارة الداخلية وعطاو لهم الاستمارات وكذا. على كل حال باش نتكلموا على الصحافة دارت يعني انتري تاع الناس اللي جاو باش يورونا أغبى المترشحين. هذه تسمى رسالة من عند النظام. هذه هي الصحافة اللي راهي صحافة دائما المأجورة، اللي كانت مأجورة واللي كانت هي تساند في الانقلاب في 91. ما زالت نفس الصحافة فيما يبدو لي ما تغيرتش العقلية وما تغيروش القيادات تاع الصحافة وما تبدلتش. كانوا مع الانقلاب وما زالوا مع الانقلاب، لأن الكثير من اللي نراهم مع الانقلاب هم المستفيدين من هذا الوضع هذا، واللي هم ما عندهم أي كفاءة اللي تسمح لهم باش يبقاو بعد ذهاب هذا النظام، لأن تأتي الكفاءات وتكون المنافسة قوية. هاد الناس هادو ما يقدروش يقعدوا في الساحة، ما قدروش يقعدوا. الامتيازات هذه اللي عندهم واللي يمنحها لهم هذا النظام هذا الانقلابي ما تقعد لهمش، ما تبقى لهمش. الناس راهي كلها تبيع البلاد بالمصالح. تسمى دائما هذه خيانة عظمى. جميع اللي يبيع البلاد لمصالح شخصية راهو مرتكب جريمة خيانة عظمى. هذا واش نقول. على كل حال لحقنا 79 مرشح، بعض منهم أحزاب، واحد 10 رؤساء أحزاب. هذوك اللي ما نسموهمش إلا من 5 سنين باش نشوفوهم ولا نسموهم، باش ينالوا هذيك 2 ملاير هذيك اللي يعطيها لهم النظام، اللي من أموال الشعب ياكلوها وماشي حلال عليهم، لأنهم على بالهم باللي ما يوصلوا لأي نتيجة. يترشحوا باش يدوا يعني لفوائد مالية يعني آنية ومباشرة، يعني هذا ما كان. أما أغلبية هذه المترشحين هذو اللي راهم جاو اللي هما على كل حال الأحرار هذوك ما نعدوهمش لأنهم رايحين في الأسبوع الأول هذا رايحين ينسحبوا، لأنهم رايحين يواجهوا صعوبة التقاط يعني استمارات 60 استمارة في 25 ولاية، وما هذا ماهوش شيء بالشيء الهين. يعني لازمك في كل ولاية 4 سيارات على الأقل الدور باش في 25 ولاية، في كل ولاية حتى 4 سيارات على الأقل باش تلم ال 1500 أموين، يعني 1500 توقيع في كل ولاية، في على الأقل 25 ولاية و 30 على ما أعتقد، يعني ما طلعتش مليح الموضوع. أحسب في 25 أحسب 100 سيارة لازم تكون الدور باش تجيب لك هذه في الظرف القصير اللي هو يمنح لهم، وهو 20 يوم. إذن هذو رايحين يتصادموا مع هذا الواقع الميداني وينسحبوا في الأسبوع الأول. يعرفوا بأنهم لا، مجرد أن ربما كاين اللي ربما على بالهم بأنهم ما يقدروش يجمعوا هاد 60 ألف توقيع. هذوك ربما جاوا لي باش يتعرفوا في هذا المكان، باش يعرفوهم الناس، باش يشوفوهم الناس. ربما هذا مكان. يبقى الأحزاب السياسية اللي تقدمت للترشح. الأحزاب السياسية اللي تقدموا
اللي هما على كل حال رؤساء الأحزاب السياسية المعتمدة والغير معتمدة، وحتى المناضلين السياسيين اللي هما خارج الأحزاب السياسية. ما شفناش منهم يعني الناس اللي عندهم باع في السياسة ومشوار، أو اللي عندهم يعني رصيد سياسي ورصيد نضالي، باش نقدروا نقولوا بأنها يعني سي ان ابوتيسمون لوجيك نتاع عمل سياسي اللي كان مدة 20 أو 30 سنة يلحق إلى أن يرشح له. إذن هادو ما شفناهمش، شفنا الانتهازيين. ولكن في هذا المداخلة بالذات حبيت برك نقول كلمة فيما يخص الجنرال علي الغديري اللي رشح نفسه. أنا في أواخر نوفمبر أو في وسط شهر نوفمبر كان وصلتني معلومة شبه مؤكدة من إنسان يعني أنا ما نعرفوش هو علاقة عامل هكذا، وأنا كي نتلاقى بالناس هكذا نتكلم في السياسة. الأخ هذا قال لي شوف راح نعطيك واحد السر، ربما أنا نأكد لك يعني نعطيك سر حقيقي. راه الجيش اختار واحد جنرال متقاعد شاب وقاري صغير يعني في العمر وقاري وإنسان ناس ملاح. هذا هو اللي خيروا الجيش، وهذا هو اللي رايح يخلف بوتفليقة على حسب صناع القرار. قلت له كيفاش هذا، وهذا في مصلحتنا ولا في مصلحة النظام يجي؟ قال لي الأخبار يجيبوها توالى. يعني يصبح كل يعني واحد يعطيك معلومة يخلي النص عنده، أو إلا ربما ما تكونش عنده المعلومة الكافية، يكون عنده كي هما يسربوا بعض المعلومات، ما يسربوش كلش. أما لا، أنا حبيت نحذر على هذه الحكاية هذه، خاطرش إذا كان يعني هذا الإنسان اختاروا الجيش، السيناريو نتاع الرد نتاع وزارة الدفاع على رسالته في الوطن وكذا، يصبح يعني كأنها تمثيلية. وإذا كانت تمثيلية احنا هذا الإنسان هذا ما نساندوش، وبالتالي نكونوا ضده. ولا ظهر لنا جنرال واحد آخر كما سمعنا، كما قال لي السيد هذا، وظهر جنرال واحد آخر متقاعد زاد ترشح يولي بزوج، هنا نعرفوا بلي واحد منهم تاع النظام. إلا بقى غير هذا غديري، أنا عندي واني على يقين، لأن المعلومة ما جاتش من هوا، ما جاتش يعني جاتني في نوفمبر، ما جاتش من فراغ المعلومة، بأن الجيش اختار الجنرال رايح يحطو. كانت واحد مقبل معلومة واحدة أخرى بأن الجيش الشاب سوف يختار إنسان غير متحزب، نون بارتيزان. دونك هذا الجنرال فيه، كانت المعلومة اللي جاتني مقبل بأن الرئيس المقبل سوف يكون غير متحزب، يعني نون بارتيزان، ما عندوش حزب وماهوش تابع لحزب. هذه هي الأمرين يعني المعلومتين اللي تلقيتها بحكم احتكاكي الدائم مع بعض الناس اللي هما في قراب على أصحاب القرار. لأن نقدر نقولوا بأن أصحاب القرار كاين كثير من أصحاب القرار اللي عندهم ان بوفوار، يعني عندهم سلطة اللي أكثر من بوتفليقة وواحد ما يعرفهم.
هذا شيء معلوم. إذن فيما يخص هذا علي الغديري نتحفظ إلى أن يثبت لنا العكس من خلال الحملة الانتخابية. on va juger sur pièce. نشوف الخرجة تاع الجنرال قايد صالح اللي اليوم نصب روحو رئيس جمهورية. الخطاب تاعو هو رئيس الجمهورية العسكرية. أراه هاد الأيام احتل السياسة السياسية وكل يوم عنده خطاب. ودخلنا في الأسرار العسكرية دخلنا في غسل الثياب البالي أمام الملأ، بحيث ذكر وزارة الدفاع للأسف داروا هذاك الارتيكل اللي تكلموا فيه على العراب وعلى مانيش عارف واش، وهذا لا يليق بجيش وطني شعبي. ثم يخرج القايد ويقول لك باللي مؤامرة داخلية ويهدد الناس اللي قاموا بحل الأزمة نتاع تيغنتورين بصرامة. يتكلم عليهم كأنهم يعني كأنه يهدد فيهم، ولكن احنا نعرفوا بأن التهديد نتاعو ما يدي حتى حاجة، ما يقدر يطبق حتى التهديد، لأن لي تيبيست كلهم واحد ما يمد اليد على الآخر. ناس راهم في باب التيبي تريبيونال بينال انترناسيونال، هاد الناس ما يقدروا يهدوا حتى واحد وما يقدروش يطبقوا التهديدات تاعهم، لأن واحد اللي هو قابل لأن يمر إلى تريبيونال بينال انترناسيونال ما يقدرش يهدد واحد آخر اللي تاني كيما هو في نفس الوضعية، لأن العشرية السوداء هي اللي فقدت الجزائر بها السيادة تاعها. كيفاش فقدت الجزائر السيادة تاعها؟ بالعشرية السوداء. هاد الناس اللي كانوا ارتكبوا الانقلاب 91 وثم جرائم من بعد ذلك وانفردوا بالسلطة، هاد الناس هادو كانوا مهددين من طرف القوات الغربية بالتي. إذن ولاو يفرضوا نفوسهم هنا ويفرضوا الحصص نتاعهم في الغنائم الجزائرية اللي يقسموها هما مع هذه الدول الغربية باش تخليهم وما تبعتهمش وما تطالبهمش في التريبيونال بينال انترناسيونال، وهما بالمقابل يعطوها حصتها من الغنيمة اللي هي الغنيمة تاع الشعب الجزائري اللي هو لا حول ولا قوة له إلا أنه يتفرج، لأن كان مذعور بالشي اللي شافوا من هذا الجيش، ما نقولوش كاع الجيش على كل حال، في التسعينات مقهور قاعد يتفرج. هما يدوا في الغنايم والدول العظمى كذلك تدي حقها معهم باش تساندهم وتقعد يعني تخليهم يبقاو في الحكم، واللي باش يروحوا للتريبيونال بينال انترناسيونال تهددهم بالتريبيونال ولا تفرض عليهم وتملي عليهم ما تكون حصصهم في الغنائم نتاع الشعب الجزائري والثروات تاعو الباطنية والامتيازات في حتى في المشاريع اللي منحتها الجزائر في هذا 1000 مليار دولار اللي أسالت لعاب الغرب شافوها في أيادي طفيلية وسهلة
للاختطاف، خطفوها منهم بالتهديد. واليوم القايد صالح يهدد تيبيست، يهدد تيبيست كما هو، ما عندك ما دير. هذا باش قايد صالح ماذا بينا ما نزيدوش نشوفوه في التلفزة، لأنه والعسكر هذو كامل في التلفزة ما لازمش. بعد يتكلم في السياسة ويقول لازمنا ننتبهوا مليح للقول تاع قايد صالح فيما يخص الانتخابات الرئاسية. يقول بأن الجيش سوف يحرص على أمن وتأمين الانتخابات، وأن يقضي الشعب واجبه. هنا الكلمة هذه اللي هي خاصة وعرة، وهذه الكلمة هذه اللي تدلنا على الباقي، على ما هو مخبأ. لأن إذا كانت عندهم نوايا صالحة في القيادة العسكرية، كان يعقب بهذا الكلام على أن يحترم اختيار الشعب السيد. لا، ماهوش متكلمش على حق، تكلم على واجب. يعني واجب على المواطن يدخل ويقوم بالواجب تاعو وحنا نحميوه، ماشي ويقوم بالحق تاعو الدستوري وحنا نحميو الاختيار تاعو. هنا نفهمك. ما يقوليش باللي اللي كتب اللي كتب له هذاك الخطاب تخفى له هذا الشيء، ما رانيش اعلى مستوى عليه باش يفهم الشعب بطريقه مباشره وسهله ان الجيش راه يقول لكم باللي رايح يحترم اختيار الشعب والجيش راه حارس على ذلك. كانت سهله هذه الجمله باش يحطوها في الخطاب. لا، ما قالش حق، لانه ماهوش واجب، حق دستوري، ولكن ماهوش واجب. يقدر يمتنع على التصويت الانسان، لكن حق يبقى له حق، له ان ياخذ وله ان يمتنع من اخذ هذا الحق. قال الواجب، والجيش يحمي. اذا الجيش قال لك يحمي الواجب، يعني يحمي المواطن باش يقوم يعني يوفر الجو الآمن باش المواطن يقوم بالواجب تاعو. يسمى واش حب يقول هنا. أنا نفهم هنا بأن الجيش راح يحمي النتيجة اللي راهي خلاص راهي واجدة عندهم. النتيجة راهي واجدة والرئيس راه وجدوه لنا. هذا درك يحسبوا باللي هما عندهم يعني وصاية على هذا الشعب إلهية. يعني هذا الأرض لله عز وجل، وهذا الشعب خلقه ربي في هذا الأرض هذه، وأعطاه هذا الأرض، ويجوا هذا الناس ويعملوا عمل الوصايا على الشعب هذا رغم أنهم في أراذل العمر. كل هذا الشيء باش يحافظوا على المصالح الشخصية. ولكن في نفس الوقت نقرأ من هذا الخطاب اللي ألقاه القايد صالح، الخطاب الأخير اللي تكلم فيه عن الانتخابات، نقرأ فيه بأن كاين تمرد في الجيش، وهاد الناس راهم داروا البلاد في خطر، راهم يتلاعبوا لمصالحهم الشخصية بالمؤسسات الدستورية الوطنية، مؤسسات الشعب، مؤسسات الدولة، راهم يتلاعبوا بها. بداو يلعبوا بالدرك، داروا بها خدمة من عند هذاك القومي والنهار وصحفيين في السجن، ثم في نفس الوقت لعبوا كما هم يتلاعبوا بالقضاء والعدالة، حتى سماها الشعب عدالة الفليكسي.
هذه المؤسسة اللي ولات ما عندها، فرغوها من محتواها ومن قيمتها ومن صلاحيتها. لعبوا بالجيش داروا به، لعبوا بالدرك داروا به كيما حنا، لعبوا بالشرطة اللي اليوم مازالهم يتلاعبوا بالشرطة. جميع اللي عنده مطالب عند سياسي باش يطلب حقه يديروا له في الشرطة في الطريق باش ما يلحقش للمسؤول. هذه المؤسسة كذلك اللي مديورة باش في خدمة المواطن ولات في خدمة النظام. العدالة ولات في خدمة النظام، يعني عصابة. كي نقول النظام لازم الإنسان يفهم بأنها عصابة أشرار. إذا صبحت العدالة في خدمة عصابة أشرار، صبحت الأجهزة الأمنية في خدمة عصابة الأشرار، واليوم وصلوا للجيش، وهذا هو الخطير، هذا هو الأخطر. كي وصلوا للجيش ولاو يخرج قائد الأركان ويتكلم ويهدد في الناس اللي هما في الجيش، داخل الجيش وخارج الجيش. هنا راح يكون انقسام، ولا كان انقسم الجيش. هذا هو الأخطر، هذا هو الأخطر. لابد القضاء عن هذه المجموعة نتاع الأشرار، ولا بد يعني يقضيوا عليهم الأشراف ويأخذوا بزمام الأمور. هذا هو اللي يقتضي عند المسؤولية، عند كل مسؤول. اليوم كل مواطن جزائري أينما كان منصبه مسؤول على إنقاذ البلد. كل مواطن جزائري مسؤول على إنقاذ وطنه. إذن donc je vais parler de la nécessité ou les raisons de la nécessité de changement. Considérant la fuite en avant des autorités, à partir les auteurs du coup d'État de 91, qui a vu le processus démocratique acquis en 88 par la force du sang, se transforme doucement en arrêt du processus démocratique. Alors, ce processus a été confisqué, détourné au profit d'une oligarchie militaro-financière. Ils ont pris l'Algérie en otage sous le fallacieux prétexte de faire barrage à l'extrémisme religieux. Mais ils ont fait cela pour installer un autre extrémisme encore plus sanguinaire qui nous a coûté 250 000 morts, 1800 disparus, 23 000 ou 2300 déportés dans les camps du Sud, et des centaines de prisonniers actuellement dans les geôles de l'armée et jugés par des tribunaux militaires et des tribunaux d'exception. Voilà ce qui nous a instauré à la place. Ben, ils ont été obligés d'accepter un président qu'ils savaient incompétent et qu'ils savaient qu'elle avait une revanche à prendre sur le peuple algérien. Elle est venue se venger, mais elle a été imposée de l'extérieur, sous la pression du TPI. Je dirais, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé, je le crois toujours.
Maintenant qu'ils n'ont plus l'intention de revenir à la raison et de remettre au peuple son mandat, nous pouvons dire qu'ils ont commis plusieurs coups d'État dans le même coup d'État. Celui d'arrêter le processus démocratique et le coup d'État contre le président Chadli Ben Jdid. Celui perpétré contre les urnes à chaque parodie d'élection, parce que c'est tout ce que nous connaît le pays. On n'a jamais connu d'élection depuis 1991. D'ailleurs, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Sidi Hamd Ghazali l'a bien dit. Il a bien précisé que seules les élections de 1991 étaient propres et honnêtes. Alors, celui de 1999 n'en était pas moins un coup d'État. Suivi d'autres violences ou de viols de la Constitution à 3 reprises. Alors, il apparaît clairement que les auteurs du double coup d'État n'ont pas l'intention de revenir à la raison et de remettre au peuple son mandat. Maintenant, la Constitution a connu des amendements qui ont pour but de pérenniser le système obsolète, où se mêlent les luttes claniques de groupes aux idéologies corrompues et dépassées par le temps, parce qu'ils ne sont plus à jour. Ils ont abaissé la justice à la servilité jusqu'à en faire la servante de leur machiavélique dessein. Le parasitage programmé de l'administration et de toutes les institutions par des opportunistes en costume cravate aux ordres, pour faire façade démocratique, c'est normal. Vous voyez, il y a bien, ce système a bien utilisé des cadres, assez chevronnés dans leur domaine spécifique, mais ont été placés dans des postes supérieurs, même ministériels, mais allez voir leurs agissements, à voir leur comportement. Ils sont dépourvus de personnalité, ce sont des personnages sans envergure qui, plus ou moins, se contredisent et n'arrivent même pas à prendre des décisions selon leurs compétences. Et ils attendent les ordres, des sortes d'employés en costume cravate qui servent de ministres ou de wali. Alors ils nous ont truffé l'administration et les institutions de ces opportunistes en costume cravate et aux ordres pour faire une façade démocratique. Ils ont pris en otage les groupes occultes, ont pris en otage toutes les institutions et les ont vidés de leurs prérogatives constitutionnelles. La FLN, le BGTA, le RND et les partis participationnistes en quête de confort ou d'une parcelle de la tarte algérienne sont les outils acteurs que ces derniers agitent tantôt pour calmer le front social en effervescence et tantôt pour leur faire les slogans vides de la propagande orchestrée par les laboratoires des services, très apprécié par ce dernier qui leur rend bien en permettant la razzia des deniers publics pour enfoncer un peu plus cette clientèle avide de pouvoir et arriviste prête à vendre son ammonium. Ces inconditionnels du système sont prêts à se désavouer ou à se discréditer
plusieurs fois dans la journée, soucieux de gérer leur carrière. On a bien remarqué ces derniers temps, certains chefs de partis politiques parlent de prolongation, prolongation du mandat, puis ensuite conférence nationale, puis ensuite non, il ne faut pas reporter les élections. Et dans la même semaine, échange trois fois d'idées, d'avis, aucun principe, au moins les participationnistes. Ils ne reculent devant rien pour préserver leurs acquis. Ils ont la même mise sur l'économie nationale. Ils alimentent et encouragent la corruption, s'impliquent dans les scandales financiers avec une facilité, une désinvolture déconcertante. Cela est vu au sud de la justice, l'impunité étant garantie par ailleurs. Ce pouvoir est irresponsable qui n'écoute que sa voix, qui a fait fi de l'effervescence de la classe sociale et politique, qui crée un climat de crise majeure qui pourrait s'accentuer dans les jours à venir. Alors maintenant, pour entreprendre de crainte que les citoyens entreprennent des actions ayant pour objectif de changer ce mode de gouvernance dont seulement la vraie démocratie garantira, car la démocratie ne se définit pas uniquement par des élections ou la présence d'une multitude de partis politiques. L'élection en Algérie, nous en avons eu beaucoup, mais entachées de fraude et de trucage, elles nous ont ramenés à l'ère du parti unique, déguisé en une alliance présidentielle. Les partis aussi, nous en avons, mais ils sont tous discrédités. Ils sont dans l'opposition, réduits et anéantis. Parce que soit ils ont rejoint le clan des souteneurs et des redresseurs, opportunistes, soit ils sont dans l'opposition réduits et anéantis. Cela s'appelle la démocratie de façade. La vraie démocratie est celle qui rend la voix aux citoyens souverains et précieuse. La véritable démocratie, c'est celle qui rend la voix du citoyen souverain et précieuse, lui garantissant respect et justice. Celle qui reconnaît la citoyenneté, sépare les pouvoirs, respecte la vie de l'autre, oblige le responsable, quel qu'il soit, quel que soit son rang, à rendre des comptes, élimine les inégalités, prend la liberté d'expression, rassure et protège les minorités, valorise la compétence, récompense l'effort, appuie le savoir, renforce le droit. Cette démocratie bannira à jamais les injustices qui se manifestent au quotidien et aux quatre coins du pays. Effectivement, des actes d'une autre ère sont notre lot quotidien. Il s'agit du piston qu'il faut solliciter pour l'obtention d'un emploi, de la connaissance qu'il faut avoir pour le retrait sans fil à la poste ou à la banque, de la recommandation qu'on obtient pour gagner un concours, de la commission qu'on verse pour avoir un marché, de la relation familiale qu'on avance pour régler un problème, des passe-droits et de la corruption. Seulement, en ces conditions, on bâtira la démocratie où tout Algérien est indispensable pour la construction nationale. Chacun se contente de jouer convenablement son rôle dans son domaine. Le politicien s'applique à instaurer une vie politique sereine dans le cadre d'institutions représentatives. Le syndicaliste, sans réduire l'effort de travail, défend seulement les intérêts des travailleurs qu'il représente. Le médecin prodigue humanitairement des soins aux malades. L'universitaire s'investit dans le savoir et pour le savoir. L'enseignant se consacre à une éducation de qualité. L'ingénieur invente la technologie. L'artiste crée et anime
et anime la vie culturelle. L'homme d'affaires et l'industriel se retroussent les manches pour créer de la richesse. Le paysan préserve et cultive avec amour la terre. Le juge traite les affaires en toute autonomie et uniquement dans le cadre de la loi. Le journaliste, qu'il soit dans le public ou le privé, informe, analyse et critique en toute liberté. Et le rôle de régulateur de l'État ne devrait en aucun cas être un obstacle à toutes ces initiatives. Il jouera aussi le rôle de soutien quand l'intérêt national l'exige. Ainsi, nous bâtirons une notion qui récompense l'effort et la compétence, où seule la probité, la compétence et l'intégrité sont récompensées à leur juste valeur. Une république qui bannit ceux qui l'ont confiné à la cooptation, l'allégeance, la soumission, la vanité, l'impunité, le mépris, le mensonge, la démagogie et la langue de bois. En ce temps où le vent démocratique souffle sur toute la planète, il serait aberrant de croire que notre pays restera en marge des changements survenus chez nos voisins. La colère populaire est généralisée dans les différents secteurs de la vie. La contestation du mode de gouvernance injuste se manifeste par des grèves touchant tous les secteurs et par des fermetures quasi quotidiennes des grands axes routiers. Le peuple, donc, dans sa majorité, perd confiance en cette classe politique. Ou il a perdu confiance en cette classe politique. Discrédité. Et conteste et remet en cause sa légitimité. Le boycott massif de tous les rendez-vous électoraux en est une preuve implacable du rejet de la majorité du peuple et de cette fuite en avant. Le peuple aspire à un changement pacifique et le pouvoir ne mesure pas à sa juste valeur sa patience et sa compassion envers lui. Par conséquent, nous considérons qu'il est impératif et urgent de canaliser cet élan de contestation et cette formidable abstention électorale dans un mouvement de lutte nationale par la création de comités populaires dans chaque localité à même d'encadrer et organiser la lutte pour un changement pacifique. Unifier nos actions à l'échelle nationale en créant un mouvement rassembleur avec une direction collégiale qui bannit le zaïmisme et composé d'hommes intègres, courageux et imperméables à toute tentation pour réunir sous sa coupe toutes les sensibilités nationales sans exclusive aucune. Les tâches et les actions principales: travailler à l'isolement politique et dénoncer toutes les pratiques répressives sur le plan international. User des outils répressifs par des manifestations pacifiques aussi répétitives que possible. Yani, user des outils répressifs. Cette mobilisation de tous les instants comportera des slogans qui appelleront au changement radical et pacifique, en commençant par la dissolution de l'actuelle Assemblée impopulaire, la dissolution de la deuxième chambre et des trois appendices FLN, RND, UGTA, la démission de l'exécutif, présidence, gouvernement, la neutralité de l'armée. La transition sera assurée par une présidence collégiale issue d'un panel de personnalités nationales connues pour leur intégrité, leur parcours militant et n'ayant jamais fréquenté le système. Un gouvernement d'union nationale sera nommé pour les affaires courantes et organiser des élections pour une constituante chargée de réaliser une constitution avec la participation de l'ensemble des acteurs de la société civile et à titre consultatif afin d'obtenir un consensus maximum le jour du référendum. Il sera procédé à l'élection d'un président et des assemblées locales en conformité avec la nouvelle constitution. Arrivé à cette étape, notre mouvement se transformera en comité populaire pour la sauvegarde et le suivi des objectifs de la lutte nationale pour le changement. La Constitution devra consacrer l'alternance au pouvoir
limiter les mandats, refléter les valeurs fondamentales du peuple et consacrera la séparation des pouvoirs, et ceci pour les lignes principales seulement. Maintenant, il y a tout un programme que nous avons préparé dans le détail. Il y a une vision très claire de l'avenir que nous avons élaborée, une vision nationale dans tous les domaines, que ce soit le domaine politique, économique, domaine diplomatique, financier, social, dans le domaine universitaire, dans le domaine de la recherche scientifique, la refondation de l'école nationale, la modernisation de l'armée nationale populaire, allègement des effectifs de l'armée nationale populaire avec un apport de technologie en remplacement. Nous avons un programme bien élaboré et ce programme a commencé, ou l'élaboration de ce programme a commencé il y a 10 années déjà. Nous attendons l'occasion de le présenter à un pouvoir qui serait issu du peuple et qui serait prêt à nous écouter. Pour la présentation de candidats, nous avons créé le mouvement du salut national, qui est un mouvement qui n'a pas d'ambition politique, disons au sens de recherche de postes politiques, je dirais, mais ce sera quand même un mouvement politique pour le salut de la nation. Ce mouvement est composé de plusieurs avocats, plusieurs militants des droits de l'homme, des retraités de plusieurs institutions, ainsi que de syndicalistes et militants politiques n'appartenant pas, ne faisant pas partie de la classe traditionnelle connue sous le pseudo de opposition. Donc je terminerai cette intervention par ces quelques mots. Je n'omettrai pas de rappeler l'objet de cette intervention. L'objet de cette intervention était de savoir, parce que nous disons que pour le moment nous pouvons nous contenter de très peu de choses pour un changement, des candidats assez crédibles. Nous pourrions accepter par exemple un Hamarouche, un Rdiri, dans le cas où on est assuré de leur sincérité, on est assuré au moins d'avoir une transition aussi courte soit-elle, et le plus court possible, pour réorganiser ou réinstaurer ou reconstituer l'État algérien, ou du moins le constituer si l'on veut, parce que je ne pense pas qu'une armée puisse constituer un État. L'État algérien a été constitué par l'ALN, enfin l'ANP, pas l'ALN, parce que les membres de l'ALN ont été tous liquidés. Alors, ce sont les membres de l'ANP qui est venu de l'extérieur, qui n'a jamais combattu pour la libération. Ceux qui ont combattu pour la libération connaissent la valeur de la liberté.
et n'oseront jamais priver leur peuple. Ceux qui ont participé à la libération du peuple algérien ont combattu pour leur liberté aussi. Et ces gens-là, qui ont souffert pour cette liberté, ne se permettront jamais et n'oseront jamais priver l'Algérien, le peuple algérien de sa liberté. Nous n'aurons jamais accepté que l'on puisse dilapider les richesses de ce pays tout en laissant ses concitoyens traverser la Méditerranée et mourir en haute mer. Les autres pays mangent le poisson. Chez nous, c'est le poisson qui nous mange. Malheureusement, pour ce pays. Dans tous les pays du monde, les services de sécurité et même parfois l'armée et la justice combattent la mafia. Ici, chez nous, j'en appelle à la citoyenneté, à la fibre citoyenne de chaque juge, de chaque militaire et de chaque Algérien, où qu'il soit, quel que soit son emplacement. J'en appelle à sa conscience citoyenne de se libérer du joug de cette dictature et de décider un jour d'agir selon la loi, selon la Constitution. La dictature s'est faite emprisonnée dans une Constitution. Eh bien, laissons-la prisonnière de cette Constitution. Appliquons-la à tous les niveaux. Et là, le changement se fera. Sinon, si ce pouvoir persévère dans cette logique ou dans cette fuite en avant, nous serons dans l'obligation d'appeler à une grève générale qui se transformera ensuite en désobéissance civile. 2019 est la fin de ce système, et je l'espère. Et j'ai dit, je le dis, enfin, je ne sais pas si j'ai dû oublier, je ne sais pas si j'ai encore rappelé une autre fois, si des candidats valables se présentent, et nous jugerons selon leur campagne, et nous mènerons des enquêtes très approfondies sur leurs intentions. Nous serons prêts à soutenir et à faire tout notre possible pour faire gagner le meilleur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الله يرحم الشهداء الذين هم في الحقيقة أحياء يرزقون.